नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज मैं एक चैलेंज वीडियो बना रही हूँ। मैं सिंगिंग ब्लॉगिंग वीडियो बना रही हूँ। आप सब देखिए, सपोर्ट कीजिए, लास्ट तक सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड। चलिए वीडियो देखते हुए कैसे ही सपोर्ट करते हुए बहुत सारा धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए मेरा। आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ नॉज सिंगिंग ब्लॉगिंग वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए चलिए स्टार्ट करती हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी नॉज सिंगिंग चैलेंज बनाएंगे। मैं बना सर्दी नहीं होने से नहीं होता है, थोड़ा सर्दी पड़ रहा है इसलिए बना रही हूँ। चलिए वीडियो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप सब देखिए चलिए कैसे लगा कमेंट करके जरूर। ऐसे करती हूँ। करके देखते हैं। ऐसे करती हूँ। Cinta tertentu.
देखिए पेन थोड़ा सा निकल रहा है। एक बार करते हैं, चलिए। सर्दी पकड़ लिया। देखिए फ्रेंड, इतना ही निकला। लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, सपोर्ट कीजिएगा आप सब। लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट चैनल वीडियो अच्छा लगा तो देखिएगा, कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड, रखती हूँ, चलिए।